Fan de botanique? Cette nouvelle devrait vous réjouir. Plus de 150.000 archives d'illustrations de faune et de flore sont à présent téléchargeables gratuitement. La Bibliothèque du patrimoine de la biodiversité, Biodiversity Heritage Library, a mis en ligne gratuitement plus de 150.000 illustrations d'animaux, de plantes et autres spécimens rares. Ces images d'archives sont toutes tirées d'ouvrages, de documents historiques et d'études scientifiques datant parfois du XVe siècle. On peut par exemple télécharger un guide destiné aux apprentis taxidermistes, des aquarelles de fleurs indigènes hawaïennes, ou encore des lithographies d'animaux sauvages. En donnant un accès total et gratuit à ces documents historiques, la Bibliothèque du patrimoine de la biodiversité espère pouvoir sensibiliser un maximum de personnes à la faune, la flore et à l'impact que la crise climatique a sur la nature. Pour faire vos recherches sur le site de la bibliothèque, vous pouvez utiliser l'option de recherche avancée afin de trouver des documents et illustrations sur une espèce de plante en particulier. Vous pourrez par exemple découvrir des illustrations représentant la Belgique horticole, des photos de la flore nordique ou encore la description zoologique et anatomique des céphalopodes. Un compte Instagram et Flickr ont également été créés pour mettre en avant ces illustrations uniques. Alovli assorment of Fingifort dies Fingifridae. Tidiesiar comme from Karl Hoffmann Flanzan Atlas Nash dem Linéchamp, 1881, Ichfitur 80 lithographée plate, 79 of Ichar en coloré, Illustrating Linae System of Plan Classification. CC contributait for digitisation in, dies blib bi dies Harvard Botany Library, @Harvard. Direct page linker, https://pares6.edu/2oclequel.cc, dies fingi dies mycologie dies fingiar, dies biodiversity heritage library dies biodiversity dies natural history, dies sciencir dies art and science dies art history, dies library dies archive dies special collection, dies libraries of Instagram dies library dies open access. Une publication partagée par Biodiversity Heritage Library, @biodivlibrary, le 4 octobre 2019 à 6.2.01 PDT API dies Fichifridae. In the 1940 secondes, ichthyologiste Mary-Margaret Smith and Deus Ban, JLB Smith, began work on an authoritative book on South African fish. Lacking suitable illustration, Mary-Margaret Smith took on the mammoth task of illustrating the work herself. Iwa published in 1949, as The Sea Fish of Southern Africa.cct, DSIA represents some of Mary-Margaret Smith work from title. The Image de Pic, Phi. 389, Marbled Dragonnet, Saint-Chiropu Marmoratu, Phi. 771, Natal Race, Anchichero natalensi, Phi. 776 A, Race, Cherodon gymnogénie, Phi. 806, Clown Cori, Cori Egula, Phi. 923 A, Brick Gobi, Priolpi Inaka, Phi. 935 A, Noble Gobi, Priolpi Eugenius.cc Workaban digitise in, dies blib with permission from the South African Institute for Aquatic Biodiversity, CCBNCSA, Bidie Cornell University Library, Albert Herman Library, @Man Library, @Cornell Library. Direct page link, https://pares6.edu/37.cc, dies fiche dies ichthyologie, dies biodiversity heritage library dies biodiversity dies natural history, dies sciencir dies art and science dies fichar, dies library dies archive dies special collection, dies libraries of Instagram dies iglibrary @iglibrary, dies naturir dies fishbook dies open access, dies air natural history dies womna science dies womna stem, dies womninatis dies femalirtis dies 5 womna artist. Une publication partagée par Biodiversity Heritage Library, @biodivlibrary, le 27. 2019 à 6.2.00 PDT Were, dies bugginou ove alete dies bitle. Were excited to join, on timont dies libraries of Instagram challenge sponsorebi @sutre library, anbo wibe charingal et sort fonderfuli divers, dies arthropo from the dies insect world. Tiwik were starting with the largest orde, tei. Bitle, orde coleoptera, are the largest group of animal on earth, representing around 25% of all described animal species. Annoté dies fac fortimont @libraritum, il most insect are colloquially referred to abu, only member of the orde Hemiptera artrubu. T virtual specimen drawe come from Musée entomologique illustré, T1, 1876, édité by J. Rothschild. Contributait for digitisation in dies blib bi dies Smithsonian Library, @si library.
Direct page linker. https://pares6.edu/2ns47h6. Entomologie biodiversity héritage library biodiversity natural history sciencir art en sciences art history library archive spécial collection naturir insectar ovinsec yar library. Une publication partagée par Biodiversity Heritage Library @biodivlibrary le 3 juillet 2019 à 6.2.00 pdt.